फ्रेंड्स आज को 4 वर्ष हो गला एमितर भी बहुत सारा पिला अपेक्षा करके अच्छा यूएससीपी आरबी को लेकिन देखो आपण मैंने भावी नियंतु यूएससीपी आरबी आसी सारी कहीं मुझे जिनस देखापी चाहिए तेज देखूँ मो पाखे गोटे अपडेट अच्छी जोटा मुझे प्रमाण सहित देखापी चाहिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट बर्तमान जो जाइए देखिए प्रायतः आप पाइबेनि किंतु एमती सडनली गोटे आसाला जोटा कि अपडेट देखो ये जो अपडेट आसाला दुईटी अपडेट आसी गोटे आप जूनियर क्लर्क ओडिशा पुलिस जूनियर क्लर्क यहाँ आपंकर 2023 यार माने रूल्स नोटिस आसाला मुझे विषय अलरेडी आपको कही जूनियर क्लर्क आउ एक जो भैकेन्सी जोटा आप समस्त अति प्रिय जोटा कि सफाई कनेस्टेबल जोटा कि यूएससीपी आरबी जहाँकि यही जो दुईटी रिक्रुटमेंट आपने खूब शीघ्र ओडिशा पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट करा देखा पाइबे तेरे यही जो स्क्रीनशॉट एटा गोटे स्क्रीनशॉट बर्तमान जो ओडिशा पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट आप देखिए तो आप पाइबेनि किंतु खूब शीघ्र देखा पाइबे आप भाविए यहाँ सत्य कि मिछ यार ग्यारंटी कौन भाई ग्यारंटी आपटा चिंता करूँ ग्यारंटी हूँ यह आमर ओडिशा सरकार कहते 100 दिन भितर आमे भैकेन्सी आणबू ओडिशा पुलिस जो भैकेन्सी आम 100 दिन भितर आणबू तेज 100 दिन कह गला देखो 3 मास भितर से तो डिसेम्बर ही नियुक्ति पत्र देवे आउ तो समय पाखे कहीं जदि से जो सेप्टेम्बर मास से सुधा जदि रिक्रुटमेंट न आने तार ताहले से डिसेम्बर मास जो कहते तो से डिसेम्बर मास भी से नियुक्ति पत्र दे पारे ना कहीं ये जो रिक्रुटमेंट हेले तो तेणुक ऑनलाइन प्रक्रिया हम 20 ରୁ 25 दिन तापर आपंकर एग्जाम समय दबा फिजिकाल हम यही सब समयटा तो प्रायतः 2.5 ରୁ 3 मास आपंकर लगे तेज से आपण मैंने निश्चित हो जातु ये भैकेन्सी खूब शीघ्र आसो आपण मानक मन पकई दूसरी ओडिशा फायरमैन समय यही टाइप रे आपनकर सिचुएशन होता माने कौन सडनली गोटे नोटिस पड़ी आइला तो तापर नोटिस पर पुणी किसी ऑफिशियल वेबसाइट किसी नाला सेटा को आम समस्ते फेक फेक कहले से आपको प्रमाण सहित देखी से समस्ते फेक कहले मुझे आपको प्रमाण सहित कहली ना यहाँ फेक ना रियल तेणुक तार जो नोटिस तार ऑफिशियल वेबसाइट जो माने रजिस्ट्रेशन करने जो ऑप्शन आसला तो सी सब आसूला सडनली सी हटिगला तो कहीं सेटा जो ऑफिशियल वेबसाइट रे सेटा काम चलूला जोटा कि अंडर मेंटेनेंस कहते तेणुक अंडर मेंटेनेंस माने जो ऑफिशियल वेबसाइट कौन बार काम हुए अंडर मेंटेनेंस कहते तेणुक से ऑफिशियल वेबसाइट काम चलता से सडनली किसी से चेक करते से हटेदे ठीक सेमती आम ओडिशा पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट काम चलुची जोटा कि ऑफिशियल वेबसाइट रे तो ये भेंडर मैंने काम करुँच तो ये खूब शीघ्र ये अपडेट आप पाइबा खूब शीघ्र देखिए आईटा बर्तमान जो देखुं ये आप गोटे स्क्रीनशॉट रे मुझे आपको देखुची ये जब ओडिशा पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट देखिए से अवश्य पाइबेनि किंतु ये यही टाइप आप देखा पाइबे खूब शीघ्र देखा पाइबे ये कौन सा फेक नुहे आप निश्चित हो जातु ये भैकेन्सी खूब शीघ्र पलि आसो तेज आप कहे केते दिन भितर देखो मुझे भितरिया बुझिली तेणुक से कहते 2 ରୁ 3 दिन भितर हार्डली तो टाइम नहीं पारे कि तार अधिका हो पारे किंतु आपने भावतु ना कहीं भैकेन्सी आसले ही आम प्रिपरेशन करूँ आपने भावी नियंतु भैकेन्सी आसीगला कहीं यही जो अपडेट को आपने भावी नियंतु ये भैकेन्सी आप अलरेडी आसीगला भावी नियंतु तो 2024 जमी भी हो आप भैकेन्सी आप पूरण हम आउ डिसेम्बर मास भर आप नियुक्ति पत्र आपको बंटा तेज आपंक पाखे समय ही ना तेणुक आपटा मानि चलते मुझे या पूर्व भिडियो आपको जितेटा भिडियो करी आपने मो कथा कहीं अवश्य गुरुत्व नहीं नथिबे जो मैंने गुरुत्व नहीं से जानी मुझे कौन प्रकार मनगढ़ा कहानी केवे कही तेणुक आपने निहत रूपे यू अनुमान करूँ मुझे जहाँ भी कही आईटा हाँपाई जाऊँगी ये कौन प्रकार मिछ नुहे यहाँ एकदम बिल्कुल सत आउ सब यूट्यूबर जानते भैकेन्सी आसो ये जो अपडेट आप देखिपार ये गोटे आपंकर कौन सडनली ये आसाला अपडेट तेणुक सडनली आसला ये ऑफिशियल वेबसाइट हटि जाइए मान नुहे हटिगला माने आसबनी ये अंडर मेंटेनेंस माने काम चलती तो ये खूब शीघ्र ये अपडेट पुणी रिकवर हो तेज मुझे समस्त अनुरोध करी ये गोटे बहुत बड़े गुड न्यूज समस्त निजर प्रिपरेशन पर अधिक फोकस करूँ समस्त को अनुरोध करी जो मान एज अच्छी भाई से निहत आखि बुझी प्रिपरेशन करूँ जो मान एज नहीं से कथा अलग कि जो मान एज अच्छे से आखि बुझी प्रिपरेशन करूँ जदि आप देखो बहुत सारे बहुत कथा कहे देखो बहुत सारे पिला फेक मिछ बहुत कथा कहे किंतु जो मैंने मत विश्वास भरसा कर अनुरोध करी आपने कहारी कथा शुणवार किसी आवश्यकता नहीं आप निज प्रिपरेशन पर फोकस करूँ जो मान एज जहाँकि 1/1/2024 1/1/2024 को जो मान एज 18 ରୁ 28 वर्ष हो जाऊे जहाँकि एससी बीसी एससी एसटी पिला से निहत रूपे आप प्रिपरेशन करूँ कहारी कथा शुणु ना आउ देखु 18 ରୁ 28 वर्षटा मुझे कहली आमर एससी बीसी एससी एसटी पिला प्रायतः एससी बीसी पदवी आप देखा पाइबे ना एससी बीसी पदवी बहुत कम माने
2 ରୁ 3ଟି ଏମିତି ମିଳି ବି ପାରେ। ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କର SCBCର ପଦବୀ ହଟିଗଲାଣି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଦବୀ ଆସିବ ସେଥିରେ 10% ଆମର ନେଇଯିବେ ଅଗ୍ନିବୀର ପିଲା, 10% ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପିଲା। ତେଣୁକରି ଯାହା ବଳିବ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ କରିକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ଯିବ। ମୁଁ କଥା ମାନିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ନଥିବ ଆଉ ପାଇବେନି। 10% 20% ଏପଟକୁ ଗଲାଣି। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବେ 10% ଆଉ 10% ନେଇଯିବେ ମାନେ ଆମର ଅଗ୍ନିବୀର। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ପେଡ୍ ବେଚ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପେଡ୍ ବେଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କିଛି ପେଡ୍ ବେଚ୍ କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ପାଉନଥିଲେ? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କୌଣସି ପେଡ୍ ବେଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସହଜ ମୁଁ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ ଷ୍ଟଡି। ଏଇ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟଡି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ନ୍ୟୁ ମାନେ ଗାଇଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଗାଇଡ଼। ତ ନ୍ୟୁ ଗାଇଡ଼ରେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ବହିର PDFଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ପଇସା ମୁଁ ନେଉନି, ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟଡି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଇ ପଇସାଟା ନିଆଯାଉଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ MCQ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ USCP IRBର ଆଉ SSB ବାଟାଲିୟନ୍ର ଇ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ବହିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବହିର PDFଟା ଇ ବୁକ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ PDF। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆରିଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ମାନେ ଇ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି? ତ ଦେଖ ଏଇସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ PDF ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜି ସତ କଥା କହୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି କରାଯାଉନି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ସ କିଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଏନ୍ସାର୍ କି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ମାନେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ତା ସହିତ ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ଏଥିରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ଲୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କି କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଏତେ ନୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ପଇସା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଚିଂ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ମାଗଣାରେ ମାଗଣା। ଦେଖ, ସରକାର ମାଗଣାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିକି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଉଛି ମାଗଣାରେ, ସେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଦେଉଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି।